ଶୁଭ ସକାଳ ପିଲାମାନେ ପୁଣି ଥରେ ଆଉ ଏକ ଭିଡିଓରେ ତମ ସମସ୍ତ ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ପ୍ରଥମ ବର୍ଷର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ସ୍ୱାଗତ ଓ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି। ପିଲେ ପୂର୍ବେ ଆମେ ପଢିଲେ ଯେ ଭୁଲ ଧରଣୀ ନିର୍ଭରେ ତୁମ୍ଭେ ବାଇଡରେ ଗିରେ ଲୁଚୁ ଆମ୍ଭେ। ଦେଖ ପିଲେ ତମମାନଙ୍କର 136 ନମ୍ବର ପୃଷ୍ଠାକୁ ଭୁଲ ଧରଣୀ ନିର୍ଭରେ ତୁମ୍ଭେ ବାଳି ଡରେ ଗିରେ ଲୁଚୁ ଆମ୍ଭେ। ମାନେ ଭୁଲ ଧରଣୀ हे प्रभु मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र आपण धरणीरे आपण पृथ्वी निर्भचितरे निर्भय चित्तरे बिना भयरे बुलुचंती हातरे धरचंती धनुषर बुलुचंती बिना भयरे परंतु मु कोन करूची बाली डररे गिरिरे लुचुची बाली डरे गिरिरे लुचु आंभे बुझी पाइला। आंबे कहले मु सुग्रीव सुग्रीव कहउचंती माने सुग्रीव कहउचंती हे प्रभु रामचंद्र आपण जे दुख बा आपणकर आउ मोर समान दुख किंतु आमो भितरे जेते साम्य थिले भी सुग्रीव कहउचंती मु आपण गोटार आहुरी दुखरे अछि आज्ञा कोन दुखरे अछि आपण सुखरे आपण निर्भय रे पृथ्वी रे विचरण करूचंती चलाबुला करूचंती परंतु मु कोन करूची बाली भयरे बाली को डरिकी माने बाली को डरिकी गिरी पहाड़ रे लुचुची ए जो देखुचंती आपण ऋषमुख पर्वत सेठी आसी लुचुची काहेकी लुचुची देखो बिले सुग्रीव कहउचंती जे बाली के हम सब जानि जे बाली होउचंती सेही वीर बाली जे कि रावण को निज काखरे जाकी बुलितेले एवं सेही बाली जे अन्य संगरे युद्ध कले अन्य बा शत्रुर अधा को टाणी नियंती सेही बाली एवं पिले माने ये सेही बाली जे पृथ्वी ऊपर पाद रखिले पृथ्वी हलचकर दहुली जाए बा थर थर हुए तेणु देख पिले केते बड़ बालीर तेणु सेही बाली को जार गोटे चापुड़ा रे तुम 7 पुरुष कौन 14 पुरुष कौन तुमर 47 43 पुरुष मन पड़े एकाथरक ताले सेही बाली की डोरिकी कौन करूचो गिरी रे लुचु आंबे गिरी रे लुचु जे मु बुझि परला तेणु सुग्रीव ठीक कहउचंती तेणु सुग्रीव ए कथा कहले तो कहले ठीक अछि परंतु सुग्रीव कोन जने बंधुर हाथ बढ़िया पे हाँ जने आसुची बंधुर हाथ बढ़िया पे बा बंधु हवा पे डाकुचंती किंतु सुग्रीव कोन निजको आ दुर्बल बोली कहिबे कि सेठी ना निजर बळ कथा मते कहिचंती तापरे कवि कवि सम्राट उपेंद्र भद्र सुग्रीव को निर्बल बोली माने दुर्बल बोली कहि नांती सुग्रीव को मध्य सबल बोली कहिचंती हैं देखो बिले कोन कहिचंती शक्तिशाली बोली कहिचंती कोन शक्तिशाली ना तापरे देखो बिले कोन अछि बलवंत हेले जथा केसरी बोधे गजादी सरभ कुडरी बलवंत बलवंते गले बलशाली बलियान किए बलियान आमे सब जानिजे पशुंक भितरे केसरी कहले सिंह तमे मध्ये जानिथबो बिले पशुंक भितरे राजा आमे जाको कहूजे सिंहराज तेणु पशुंक भितरे बलवंत बलवंत कहले बलियान हेले माने केसरी कहले सिंह जेपरी पशु मानक भितरे बलवंत बलियान बलशाली बोधे गजादी बोधे गजादी गजादी कहले गज आउ आदि माने गजादी माने हाथी एवं अन्य पशु मानक जे बध करे से किए से होची सिंह परंतु सिंह कोन पे सरभ को डरे ता माने एठी देखो बिले कवि सम्राट उपेंद्र भद्र सुग्रीव को शक्तिशाली बोली कहिचंती परंतु बाली को आहुरी अधिक शक्तिशाली बोली कहिचंती काहेकि ना जेबळी केसरी बलवंत हेले मध्ये गजाति मानकु बध कर देले मध्ये सिंह किंतु सरभ को डरी जाए तमे माने प्रश्न करिवो सर सरभ कोन सरभ ते कोन देखो बिले सरभ होची अष्ट पाद विशिष्ट गोटे मृग जहा को सिंह डरे सिंह
ସିଂହ ତାକୁ ଡରିଯାଏ ସରବକୁ ଦେଖି, ସିଂହ ଭୟ କରେ। ତେଣୁ ଏଇଠି କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ସୁଗ୍ରୀବଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ବଳିୟାନ, ଗୋଟେ କେଶରୀ ତୁଲ୍ୟ, ମାନେ ଗୋଟେ ବଳିୟାନ ସିଂହ ତୁଲ୍ୟ। ଜାଣନ୍ତୁ ସେ ସିଂହ ଆଜି କଣ ହେଉଛି, ତାଠୁ ଆଉ ଜଣେ ଏକ ବଳିୟାନ ଅଛି, ମାନେ ବାଳି ମଧ୍ୟ ସୁଗ୍ରୀବଙ୍କ ଠାରୁ ଅଧିକ ବଳଶାଳୀ। ପୁଣି ସୁଗ୍ରୀବ କହୁଛନ୍ତି, ଦେଖ ପିଲେ ତାପରେ କଣ ଅଛି, ବିହି ପାରିବି କେଉଁ ଉପକାର, ବୋଲେ ମିତ୍ର ହେ ବା ତୁମ୍ଭ ଆମ୍ଭର। ତାମାନେ ବିହି ପାରିବି, ବିହି ପାରିବି କେଉଁ ଉପକାର, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କେଉଁ ଉପକାର କରିପାରିବି ଆଜ୍ଞା, ବୋଲେ ସୁଗ୍ରୀବ ମିତ୍ର ହବେ ଆମେ ତୁମ୍ଭର। ବୁଝିପାରିଲା, ଆମ୍ଭେ ଆଉ ତୁମ୍ଭେ ମିତ୍ର ହବା, ଏଇ ଯୋଉ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ପାରିବି କେଉଁ ଉପକାର, କାହିଁକି ନା ମୋଠୁ ଜଣେ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ, ମୋ ଶତ୍ରୁ ଯିଏ ମୋର ଭାଇ ସିଏ ହଉଛନ୍ତି, ଏବଂ ମୁଁ ବଳିୟାନ ହେଲେ ମଧ୍ୟ କଣ ହେଲା, ଯେଭଳି ବଳିୟାନ ବା ବଳଶାଳୀ ସିଂହ କିଏ, ଯିଏ କି ହାତୀ ମାନଙ୍କୁ ବଧ କରିପାରୁଥାଏ ପରନ୍ତୁ ସରବକୁ ଡରିଯାଏ। ବୁଝିପାରିଲେ ନା, ତେଣୁ ସେଇଭଳି ମୁଁ ଆଜି କଣ କରୁଛି, ଡରୁଛି, ବା ସେଇଭଳି ଆଜି ଗିରିରେ ଲୁଚୁଛି। ଏବଂ ଆପଣ କଣ କରନ୍ତି, ଆପଣ ପୃଥିବୀରେ ବିନା ଭୟରେ ବିଚରଣ କରୁଛନ୍ତି। ତାପରେ କଣ, ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଏଠି ମିତ୍ର କଥା ଶୁଣି ହସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ହସିକି କଣ କହୁଛନ୍ତି, ଏସବୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡିଓରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜି ପାଇଁ ମୁଁ ସେତିକି। ଆଉ ହଁ, ଭିଡିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଯଦି ଆଙ୍କ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯେତିକି କୁହାଗଲା, ଆଙ୍କ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ କୋଉଠି କିଛି ଡାଉଟ ଆସିଯାଏ, ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ହେଇପାରିବ ଯଦି ସେଇ କମେଣ୍ଟରେ ତାର ଆନ୍ସର ଦେବି, ନହେଲେ ତା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆଗ ଏକ ସେପାରେଟ ଭିଡିଓଟେ ବନେଇବା। ତାହେଲେ ପିଲେ ଆଜି ପାଇଁ ବସ୍ ସେତିକି।